हेलो एवरीवन एही वीडियो रे आमे जो ओडिशा कैबिनेट अप्रूव करिसंती केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन स्कीम से विषय आमे डिटेल्स देखिबा कि आपण मानकर ऑलरेडी क्लास 1 टू क्लास 8 पर्यंत आपणकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थिला एबे जो क्लास 9 10 ता सहित आपणकर यूजी प्लस 3 कोर्स एवं आपणकर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्स रे एडमिशन फी जो लागिबो नाही जो नोटी आपणकर कैबिनेट रे अप्रूव हेछि से रिलेटेड आमे देखिबा ओडिशा कैबिनेट अप्रूव केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन स्कीम तार कौन रही आम डिटेल्स गाइडलाइन देखा कि आपण जो मान प्लस 3 एवं एडमिशन प्रोसेस चली फास्ट सिलेक्शन में जो मैंने एडमिशन कर पेमेंट करके तो आपंकर पेमेंटा केमी रिफंड हे कि ना से विषय देखा जो मैंने प्लस 3 पढ़ुच कि प्लस 2 पढ़ुच एडमिशन कर तो मानकर जो रिएडमिशन फीज लगुच से रिएडमिशन फीज लगे कि ना ता सहित आगक तुम मानक स्कॉलरशिप मिल कि ना मुझे डिटेल्स कहबी ए केवल जनरल कोर्स लिखाई केजी टू पीजी फर्दर आपंकर प्रोफेशनल कोर्स जोड़ा रही सीटी है आपंकर बीएड है से कोर्स गुड़िक आपंकर एडमिशन रिएडमिशन फी लगे कि ना से रिलेटेड आम डिटेल्स देखा वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यंत देखु तो यहाँ देखिपे ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि जोटा आपंकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ आपने डायरेक्टली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपण मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम एक्स हैंडल सॉरी ट्विटर एक्स हैंडल आपण मैंने पाइपर आपण मैंने निजे देखिपारे डिटेल्स ऑफिशियल गाइडलाइन आसी आम देखा यहाँ देखो डिटेल्स आपण मैंने प्रेस विज्ञप्तिटा आम देखा न्यूज पेपर गुड़िक भी आसी आपण मैंने देखिपे ए वर्षर मागणा शिक्षा तो आम कौन रही डिटेल्स गाइडलाइन देखा न्यूज पेपर जोड़ा देखे आम ये प्रेस विज्ञप्ति देखा यहाँ ऑफिशियल ता सहित समस्त टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ मुझे वीडियो भी सेंड करदेवी वीडियो भी प्रेस मीट वीडियो भी मो पाखे अच्छी सो मुझे भी सेंड करदेवी टेलीग्राम ग्रुप में आपने पाइपर आम डिटेल्स देखा तो देखो गाइडलाइन कौन रही है आपने निजे जानीपर तो देखो ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि केजी रु पीजी पर्यंत निःशुल्क शिक्षादान योजनार शुभारंभ तो आम देखा ये कैबिनेट रे अप्रूव होती तो देखो राज्य सरकार केजी रु पीजी शुल्क मुक्त शिक्षा प्रतिश्रुति को साकार करने दिगरे ओडिशा राज्य कैबिनेट एक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण कर तो ऑलरेडी कैबिनेट रे अप्रूव हो सारी राज्य सरकार केजी रु पीजी शुल्क मुक्त शिक्षा प्रतिश्रुति को साकार करने दिगरे ओडिशा राज्य कैबिनेट एक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण कर स्कीम्र नेम कौन रही देखो ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि योजना अधीन राज्यर सरकारी और बेसरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक तो देखो केवल एठारे लिखाई सरकारी और बेसरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक केवल गवर्नमेंट कॉलेज एवं गवर्न एडिट कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अध्ययनरत छात्र छात्री मानक पई केजी रु पीजी पर्यंत शिक्षा को अधिक सुलभ और सरल करने उद्देश्य यही महत्वाकांक्षी पदक्षेप ग्रहण कराई तो आपने डिटेल्स 1 बाय 1 पढ़ु यही योजना अनुजाई 2026-27 शिक्षा वर्ष ताने ये वर्ष शिक्षा वर्ष यही वर्ष यही एकाडेमिक इयर रु यही एकाडेमिक इयर जो मैंने प्लस 3 कि प्लस 2 कि पीजी रे एडमिशन कर तुम मान रही कि जो मैंने पढ़ुच ऑलरेडी प्लस 3 पीजी तुम मान एडमिशन रिएडमिशन फी रिगार्डिंग यहाँ रही तो देखो विद्यालय रे नवम रु दशम श्रेणी एवं राज्य सरकारी विद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गुड़िक सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय गुड़िक सरकारी और अनुदान प्राप्त सरकारी माने गवर्नमेंट देखो सरकारी विश्वविद्यालय माने सब यूनिवर्सिटी गुड़िक सरकारी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय नियमित स्नातक यूजी तो देखो सरकारी माने गवर्नमेंट कॉलेजेस अनुदान प्राप्त महाविद्यालय माने आपणकर गवर्न एडिट माने देखो जोटा कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नियमित स्नातक नियमित माने जो माने रेगुलर प्लस 3 करुथिबे हला रेगुलर आपणकर डिस्टेंस कोर्स हेबो नाही जेमिति आपणकर ओएसओयू हला किंबा आपणकर इग्नू रे हला तो हेबो नाही स्नातकोत्तर नियमित स्नातक यूजी माने हला प्लस 3 एवं पीजी माने हला पोस्ट ग्रेजुएशन बा आपणकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययनरत योग्य छात्र छात्री नाम लेखा योग्य छात्र छात्री लिखाई देखु ताने ये किसी गाइडलाइन भी आसो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आसो निहाती भाव में कहीं एठारे जदि लिखाई था समस्त छात्र छात्री लेखा हवा कथा किंतु योग्य छात्र छात्री लिखाई यहाँ गोटे पॉइंट आपण मैंने मन रखु तो देखो योग्य छात्र छात्री नाम लेखा शुल्क संपूर्ण छाड़ करा केजी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षा पूर्वर आपण देखो क्लास 1 टू आपणकर केजी किंडर गार्डन रु आपणकर अष्टम श्रेणी पर्यंत आपण क्लास 1 रु क्लास 8 पर्यंत ऑलरेडी आपणकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थिला तो देखो यहाँ देखो आर्थिक समस्या जो कौन विद्यार्थी जेपरी शिक्षार वंचित न हुअंती ताहा निश्चित करवा यही योजनार मूल लक्ष्य तो देखो ता सहित देखो विशेषकर आर्थिक दृष्टि दुर्बल जो मैंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड किंबा पछुआ परिवार छात्र छात्री माने यही योजना माध्यम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर्यंत
ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବା ହ୍ରାସ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ, ଏ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥ ପୋଷିତ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ, ତା ସହିତ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନଏଡିଟ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ କିମ୍ବା ପିପିପି ମାନେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ତାମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଟିବିଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି। ତ ଏଇଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର DLED ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଭ୍-ଏଡିଡ୍ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଏଡିଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ହେଲା ବିଏଡ୍ ହେଲା ସିଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 895 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହେଇଛି, ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇଟା ନମ୍ବରଟା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ଟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର NEP ଅନୁସାରେ ରହିଛି, NEP 2020 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଏଇଟା ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା 32 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତ ଏହାର ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ 100% ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା ସେମିତି ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିବ, ଯେମିତି କିଛି ଇନକମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ SC/STଙ୍କର ଫ୍ରି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା SC/BC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ +2 +3 PG। ତ ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କିମ୍ବା ସିଟି DLED କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ରିଏଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଫ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ରିଏଡ଼ମିସନ୍ ଫି ବି ଫ୍ରି ହେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଭ୍-ଏଡିଡ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଫ୍ରି ହୋଇନପାରେ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ 16-17 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆସିଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇନ୍ ରିଆଲିଟି ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ସାରା ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି।